श्रोता बंधु आसंतु शुणिबा प्रभु जगन्नाथ और गीता पंडांकर एक सुंदर लीला कहानी। ईश्वर को पाइबा को गले मूल हेला विश्वास एवं समर्पण भाव। तुमे जदि काय मन वाक्य से अदृश्य ईश्वर पाखरे निजको समर्पण देल तेबे ईश्वर तुमर। मु जाने एहाको समस्ते ग्रहण करिपारिबे नाही, किंतु अनुभवी जाने एहार महत्व। साधारण मनीष सबुकिछि भगवान को ऊपर छाड़ी पारे नहीं, तार से भरोसा पाए नहीं। मुहरे कहूथिब हे जगन्नाथ तोते सबु लागिला मु किछि नुहे। एक कथा पाटिरे कहिबा कथा कही थाए, हेले अभाव असुविधा समस्या दुख कष्ट रोग व्याधि रे पड़िला परे से निज पाई ए सबुथिरु मुक्ति पाई आप्राण चेष्टा करि थाए। सेतेबेले जगन्नाथ तू जहा करिबु कही बसी जाई पारे नाही। मनीष केबे भी ता निज भार जगन्नाथंको उपरे लदी पारे नाही। आउ जिए लदी दे पारिला हाथ ऊपर को टेकी देला जगन्नाथ ता पाई मध्य सबु भार बहन करि थांती। यार ज्वलंत उदाहरण हैला एकदा श्रीक्षेत्र पुरी रे बसवास करुथिबा गीता पंडा नामक जने गरीब ब्राह्मण भिकारीर जीवन वृत्तांत। गीता पंडा तार पत्नी दुई कन्या एकमात्र पुत्र को नहीं पुरी रे भिक्षा करी जीवन निर्वाह करुथिला। ता कंठरे सबुबेले केवल जगन्नाथंको भजन जणाण और स्तुति। जगन्नाथंको प्रेमरे एते विभोर होई जाए जे दिने दिने से भिक्षावृत्ति करिबा कथा मध्य भूली जाए। शयने सपने जागरणे जगन्नाथ आउ जगन्नाथ। ता पत्नी विरक्त हुए, कुहे सबुबेले खाली बसी गीता पढ़िले कौन पेट पुरिबो, चुली जली पारिबो। गीता पंडा प्रत्येक दिन 18 अध्याय गीता पाठ कला परे जाई भिक्षा मागिबाकू बाहरे। प्रत्येक गीता पाठ करुथिबारु तार नाम गीता पंडा नामरे सबुरी मुहरे ख्यात होई गला। थरे पुरी रे दुर्भिक्ष पड़िला, खाइबाकू साधारण मनीष मध्य असुविधारे पड़िले। घरे घरे खाद्य भाव देखागला। लोकंको घरे खाइबाकू जेतेबेले दाना गंडाए नाही सेतेबेले भिकारी को भिक देउछि किए। तेणु गीता पंडा मध्य दिन दिन धरी थाल शून्य रे घर को फेरे। एपरि हेला घरे दुई बेला खाइबाकू मध्य ता पत्नी पिला माने पाई पारिले नाही। किंतु बड़ आश्चर्यर कथा, गीता पंडा उपरे यार कोनोसी प्रभाव पड़ु न थाए। दिने स्नान सारी गीता पंडा गीतार एक श्लोक पढ़ी नृत्य करने लगिला। श्लोकर अर्थ थिला जे समस्त कर्म परित्याग करी मोर पादरे आश्रा करे तार नित्य निर्वाहर भार मु बहन करि थाए। एही श्लोक को बारंबार पढ़ी पुलकित हेउथाए। एणे दिन दिन धरी अनाहार रे तार पत्नी कन्या पुत्र कांदु थांती। तार पत्नी गीता पंडा को कहिला, तुमे घरे बसी रही गीता पाठ करिबा अपेक्षा दांड को जाओ भिक्षा करिबा पई। घरे बसी रहिले मन को मन कोन खाद्य आसी घरे पहुँचीबो। तुम गीता कोन कर्म करिबा को बारण करिछि। हेले गीता पंडा गीतार सेही श्लोक को देखेई बुझाई कहिला, समस्त कर्म परिहरी जे मो पादे आश्रा करी ताहार निर्वाहर भार कंधरे रहिछि मोहर। नित्य लागई ताकू जेते से चिंता काहीं अछि तोते। यहा सुनी ता पत्नीर राग पंचम को चढ़ीगला। से कहिला, ए कली जुगरे जगन्नाथ कौन निजे भार बोही आनी तो घरे पहुँचेबे आउ तू खाइबू। गीता पंडा एक कथा सुनी कहिला, ए श्लोक जदि मिछ तेबे ते एहा को काटी दे पारिबू। पत्नी रागरे तुरंत से श्लोक को लेखनी रे 3टी गार पकाई काटिदेला। गीता पंडा यह देखी सह्य करि पारले नाही। भितरु कबाट किली कई कई होई कांदी सोई पड़िले। पत्नी मध्य मन दुखरे पिलामानंको धरी खाद्य चिंतारे निद्रागत गला।
ଏହାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସି ପାରୁଛନ୍ତି? ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଭୋକ ଉପାସରେ, ତା ପରିବାର କ୍ଷୁଧାର ଅସହ୍ୟ ଜ୍ୱାଳାରେ ଛଟପଟ। ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋପାଳ ବାଳକ ରୂପରେ କାନ୍ଧରେ ଏକ ଭାର ବହନ କରି ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଭାରରେ ଅନେକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଭରି ରହିଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋପାଳ ବାଳକ ବେଶରେ ଆସି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ। ଡାକ ଶୁଣି କିଏ ଡାକୁଛି ବୋଲି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆସି ଦୁଆରେ ଖୋଲିଲେ। ଏ ଭାର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ଏହାକୁ କିଏ ପଠାଇଛି ବୋଲି ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପଚାରିଲେ। ତୁମର ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ କ'ଣ? ବାଳକ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କହିଲା, ମୁଁ ଗୋପାଳ ପୁଅ। ଏ ଭାର ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ହେ ବାଳକ, ଏ ଭାରକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆଣି ରଖିଦିଅ। ଏହାପରେ ବାଳକ ଏବଂ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭାରରୁ ଜିନିଷ କାଢ଼ି ଘର ଭିତରକୁ ବୋହିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଘର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ସିନା, ତଥାପି ଭାର ସରିଲା ନାହିଁ। ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବାଳକକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ରହିଯାଅ, କେତେ ଦୂରରୁ ଆସିଥିବ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି ଦେଉଛି, ଭୋଜନ କରି ଦେଇଯିବ। ବାଳକ କହିଲା, ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଅନ୍ନକୁ ଭୋଜନ କରିବାର ମନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭୋଜନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ଜିଭ ଚିରିଯାଇ 3 ଧାର ହୋଇ ରକ୍ତ ବହୁଛି, ଏଣୁ ମୁଁ ଭୋଜନ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏହା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କହିଦେବ। ଏହା କହି ବାଳକ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲା। ପତ୍ନୀ ଏସବୁ ଦେଖି ଅବାକ୍। ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏପରି କିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଧନୀ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ଯେ ଏତେ ଭାର ପଠାଇଥିଲେ? ସେ ତୁରନ୍ତ ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବଖାଣିଲେ। ପଣ୍ଡା ଏହା ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରକେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହର ଧାର ଗଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ, ତୁ ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଗୀତା ଶ୍ଳୋକକୁ ଯେଉଁ ମିଛ ବୋଲି କହି 3 ଗାର ପକାଇ କାଟି ଦେଇଥିଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜିଭରେ 3 ଗାରର କ୍ଷତ ହୋଇ ରକ୍ତ ବହୁଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଧରରୁ 3 ଧାର ରକ୍ତ ନିର୍ଗତ। ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ ଓ 2 ଜଣ ଯାକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ନେଇ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି ମୋର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ।